नमस्कार। आज आमे गोटे बहुत आग्रहजनक विषय कथा हेबा प्रतिरोधी शक्ति ओ अपूर्ण सौंदर्य। एटा इकिगाई बहिर नवम अध्याय उपरे आधारित। तो आमे मुख्यतः दुईटा जिनिस बिझिबाकू चेष्टा करिबा। प्रथमटा हेला रेजिलियंस माने प्रतिरोधी शक्ति। केमिति आमे कष्ट बा आघातर शिखिकी आहुरी शक्तिशाली ही फेरी आसी परिबा सेई क्षमता। एकदम। आउ द्वितीयटा हला वाबी साबी। वाबी साबी इटा गोटे जापानी दर्शन। वाबी साबी एटा हमको सिखाए केमिति अपूर्णताकू आउ जिनिसर अनित्यताकू साधारण जिनिस भितरे थिबा सौंदर्यकू चिन्हिबा आउ ग्रहण करिबा। अच्छा, तो आजिरो मूल कथा हेला ए अपूर्णताकू स्वीकार करिबाटा माने वाबी साबी केमिति आमर मानसिक दृढ़ता आमर रेजिलियंस बढ़ेबारे साहाय्य करे। ठीक सेटा एई दुईटा केमिति जोड़ी होइचंती सेटा देखिबा। ताहेले वाबी साबी विषୟରେ टिके आउ टिके कुहंतु ना। निश्चय देखंतु वाबीर अर्थटा हेला माने नम्रता सरलता किंबा प्रकृति सह मिसी रहिबार भाव। आउ साबीर अर्थ हेला समयर प्रभावरे जो सौंदर्य आसे जेमिति पुराणा हेले जिनसर गोटे अलगा चमक आसे ना। बुझिली अनुभूतिर गभीरता परी एकदम। आउ यार सबुठु बढ़िया उदाहरण हेला किंसुगी कला। किंसुगी एटा कोन मरामती करिबा भଳି किछि? किंतु साधारण मरामती नुहे। एथिरे भंगा माटी पात्र को जोड़ा जाए किंतु सुना रूपा बा प्लाटिनम गुंडा मिसा अठा देकी। ओहो, सुना दी जोड़ा जाए। आउ तार मजा कथा हेला सेई जो भंगा दाग गुड़िक ताकू लुचांतीनी बरं ताकू आहुरी सुंदर करिकी देखांती। अच्छा, एटा देखाए जे आम जीवनर जो भंगा अंश आमर आघात आमर भूल सेगुड़ाक लुचेबार जिनस नुहे। सेटा आम इतिहासरे गोटे अंश आउ सेटा ही आमको अलगा बनाए अनन्य करे। बा एटा तो बहुत गभीर कथा। किंतु सत कहिले निजर एमिति भंगा अंशको एमिति स्वीकार करी पुणी सुनारे सजेइबा एटा कोन समस्तंक पई सहज? आमे तो साधारणता लुचेबाकू चाहू ना। आपन ठीक कहले सहज तो मोटे नुहे आउ सेइटी ही आसुची रेजिलियंस रो कथा। देखंतु रेजिलियंस कोन केवल गोटे मानसिक भावना सेमती नुहे। एहा पछरे विज्ञान भी अछि। अच्छा, केमिति? जेमती आपण सुनिथिबे न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्कर परिवर्तन हेबार क्षमता। एकदम। माने आम मस्तिष्कटा पत्थर भली स्थिर नुहे। अभ्यास द्वारा अनुभूति द्वारा एइटा निजकू बदलई पारे नुआ नुआ कनेक्शन तयारी करि पारे। माने आमे चेष्टा कले निजर मानसिकता बदली पारिबा। निश्चय। आउ गोटे कॉन्सेप्ट अछि पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ माने आघात पाइबा परे विकास। आघात परे विकास एइटा केमिति? एमिति हुए जे किछि बड़ आघात परे लोकमाने केवल पुराना जगह को फेरंती नाही बरं से अनुभूतिर किछि शिखिकी आहुरी अधिक मानसिक स्तररे बढ़ंती जीवनर गोटे नुआ अर्थ पांती। वाह, ताहेले वाबी साबी आउ रेजिलियंस भितरे सीधा सड़क संपर्कटा कोन हेला? देखंतु जेतेबेले आमे वाबी साबी माध्यमरे अपूर्णताकू स्वीकार करूचे सेतेबेले आमे से परफेक्ट हबर जो गोटे प्रेशर थाए सेत्रु मुक्त ही जाउचे। अच्छा, विफल हेबार भयटा कमी जाए। एकदम। आउ एई जो स्वीकार करिबाटा सेटा ही रेजिलियंस पई बेस तयारी करूची मस्तिष्क को प्रस्तुत करूची नुआ भाबरे समस्या को देखिबा पई सेई न्यूरोप्लास्टिसिटी। आउ जेतेबेले आमे आमर सेई भंगा दाग बा कष्टर अनुभूति को गोटे कहानी भली बांटुचे जहाकू स्कार नैरेटिव कुहा जाए। स्कार नैरेटिव माने निजो क्षतर कहानी। सेटा अन्य मानको तो प्रेरणा दिए ता सहित आम निज भितरे भी गोटे संपर्क गोटे आश्वस्तिर भावना बढ़ाए। अच्छा, एहा द्वारा ऑक्सीटोसिन परी हार्मोन भी बाहरे जहा भय कमाए सामाजिक बंधन को दृढ़ करे। बहुत बढ़िया कथा। अच्छा, आम दैनंदिन जीवन रे खास करी आम ओडिया परिवेश रे एहार किछि उदाहरण देई हबो? निश्चय दिए हबो। भावंतु कहार करियर रे किछि बाधा आसिला चाकरी चाली गला बा किछि असुविधा हैला ताकू शेष बोली न भाबी एइटाकू गोटे सुजोग भाबिबा किछि नुआ शिखिबा पई किछि अलगा करिबा पई एइटा हैला रेजिलियंस। ठीक, परिवर्तन को ग्रहण करिबा। सेमती धरंतु किछि शारीरिक असुस्थता हैला ताकू गोटे दुर्बलता भाबे भांगी न पड़ी ताकू शरीरर गोटे संकेत भाबिबा हुई तो शरीर विश्राम मागुची तो आमे निजर जत्न नेबा
ଏଇଟା ଭାବିସାବିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ, ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି। ତେବେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସରଳ ବାଟ ଅଛି କି? ହଁ, କିଛି ଜାପାନୀ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ହେଲା ଜେଜାନ୍, ଜାଜେନ୍। ଜାଜେନ୍, ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ପରି କି? ହଁ, ଏକ ପ୍ରକାର ବୌଦ୍ଧ ଧ୍ୟାନ। ବହୁତ ସରଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫରେଷ୍ଟ ବାଥିଂ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗାଧେଇବା? ନା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବା କୌଣସି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବା ଆଉ ନିଜର 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଗଛ, ପବନ, ମାଟିର ବାସ୍ନା। ଓହୋ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହାଇକୁ ଲେଖିବା। ହାଇକୁ, ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ 3 ଧାଡ଼ିଆ କବିତା? ହଁ, ଠିକ୍। ସାଧାରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ତାକୁ ଧରି ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା। ଏସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆମକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏସବୁ ଶୁଣିକି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଏଥିରୁ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ମାନେ ହାରିଯିବା ନୁହେଁ। ଏକଦମ ନୁହେଁ। ବରଂ ଏହା ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା, ନୂଆ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସବୁକିଛି ଅନିତ୍ୟ, କିଛି ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏଇ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବଞ୍ଚିବା, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବଞ୍ଚିବା। ହଁ, ତୃତୀୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ବା ରେଜିଲିଏନ୍ସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଂସପେଶୀ ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଦୃଢ଼ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ, ଏହାକୁ ଗଢ଼ାଯାଇପାରେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ, ୱାବି-ସାବି। ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଜୀବନକୁ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚଷମା, ଯାହା ଜୀବନକୁ ସରଳ, ସହଜ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଭାବ ଅଛି, ଆଉ ନିଜ ପ୍ରତି କରୁଣା ବି ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ତାହେଲେ ଶେଷରେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ବା ବିଚାର? ହଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ସହ ଶେଷ କରିବା। ସେହି କିନ୍ସୁଗି କଳାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ମାଟି ପାତ୍ରକୁ ସୁନା ଦେଇ ଯୋଡ଼ି ତାର ସେହି ଭଙ୍ଗା ଇତିହାସକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇ ପାରୁଛି, ତେବେ ଆମ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଅଂଶ ଅଛି, ଆମର ଦୁଃଖ, ଆମର ବିଫଳତା, ଆମର ଭୁଲ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ସହି ନ ଯାଇ କିମ୍ବା ଲୁଚେଇ ନ ରଖି ସେଥିରୁ କେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଅର୍ଥ ଆଉ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉପରେ ଟିକେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ବାଃ, ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରୁଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।